लेकिन लाइला देखो तो किछि भल लागला भल लागला बरमपुर रे एडा बरमपुर रे थोड़ी चासकोट हमरे फोन এটা হচ্ছে আম পিলার গোটে আর্ট এটা আমার আম কলেজে গোটে স্টুডেন্ট হি বনেছি আচ্ছা 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 এই আইডিয়াটা মানে এইটা বি গোটে কোর্স যেটা কি থ্যাংক ইউ গাইস बाय बाय थैंक यू आदि भाई एंड थैंक यू चलो हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय YouTube चैनल मुकम्मल आपण मन को स्वागत करछ हम YouTube चैनल को तो हम आसे पहुंच जाय छी बरमपुर खलीगढ़ कॉलेज ग्राउंड पाके रे जोडारे बरमपुर महानगर महोत्सव होछ आपण मन देखतो है बैकग्राउंड रे तो आपण मन वीडियो रे रोन तो देखंतु गाइस मोय कार्डटा जितरी देखे दिए कार्डटा क्या बोला तूने सब एडवर्टाइजमेंट अछि एडवर्टाइजमेंट अछि आपण मन वीडियो रोन तो बहुत सारा एंजॉय करे एवं वीडियो को लास्ट तक देखंतु लेट्स गो लेकिन लाइला देखो तो किछि भल लागला भल लागला बहुत सारा स्टॉल डांस प्रोग्राम कला संस्कृति देखना खाली अछि कोन गोल्ड प्लस ऑल मिक्सड जोड़ा की पूरा वर्जिन तेलड़ा आछो आणि किछि मिक्स अप नाही किछि नाही गोल्ड प्लस जोड़ा जो पे न्यूट्रिशन तेलड़ा है हला एरा होता हमर बाजार कलकत्ता साइड गली रे अछि माने गोल्ड प्लस ऑल बरमपुर रे एडा बरमपुर रे थोड़ी चासकोट हमरे फोरी आसी फ्रॉम जॉनपुर नोडिया हमें नोडिया आंटू फ्रॉम आंध्र उद्यान थोड़ा मिल के सेरे खड़ी आउ प्राइस केते कोन प्राइस हमर रीजनेबल रेट अछि आपने कोन से तेल आछो पर लीटर 250 कोकोनट ऑयल आछो पर लीटर 250 और ग्राउंडनट ऑयल आछो पर लीटर 300 थैंक यू मोस्ट वेलकम
ଏଠି ବେନି ବ୍ୟାଗ କାମ ଆମର ନାହିଁ ଆଗ ଆଗ ଆସୁ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ ବେଡ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏ କୋର୍ସେସ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତେ ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଏ କୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଏ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ତାର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟେକ୍ ହଉ MBA ହଉ ଲୋକ ପୋକମାଛି ପରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କୋର୍ସେସ୍ ଦେଖିବା ତ ଅପରଚୁନିଟିସ୍ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବେ ତ ଆଜିକାଲିର ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପିରିୟଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ପର୍ସୁ କରିପାରିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଏଡିଟ୍ କରିବେ ତ ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି ତ ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଶିଖିପାରିବେ ବୁଝିଲେ ସେଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ମୋଡିଫାଇ କରିବେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଏଡିଟ୍ କରିବେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଥାଉଛି ହଲ୍ କେୟାର ତାର ମାନେ କାରଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଯେ ହଲ୍ ଅଛି ଏହାର ଇଏ କଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପିଲାର ଗୋଟେ ଆର୍ଟ এটা ଆମ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ବନେଇଛି ଏ ଆଇଡିଆଟା ମାନେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଏଟା ସ୍କଲ୍ପଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିବେ ଯୋଉଟା କି ଆଇଡଲ ମେକିଂ ଆମ କଲେଜର ସାର୍ ମାନେ ଆଉ ପିଲା ମାନେ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଗଜପତି ନଗରରେ ଥିଲା ଏବେ ନିଜର ଓନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପଳେଇଛି ବଡ଼ଗୁମଳା ରୋଡ ଗଞ୍ଜାମ ଲ କଲେଜ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ फाइनली हमरो ब्लॉग रेडी एंड होची पुणी देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय आपन केन लाइला सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करे केन लाइला कमेंट हां लाइट फोन ने पुराडे लाइट फोन ने पुराडे ओए अच्छा ओए ओके थैंक यू गाइस बाय बाय थैंक यू आज भाई एंड थैंक यू चलो एडा दे तो डेंगा जोड़ला आपण खलीगढ़ ग्राउंड रे हमको मिलचे आपण सुनाइए तो ये आपण सुनाइए ये क्या है तो आज वीडियो रे हेल्प करथिले तो थैंक यू सो मच तापर माने देखा नेक्स्ट ब्लॉग अरे कहना क्या चाहते हो देखा नेक्स्ट ब्लॉग